Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter quelques exercices concernant le courant électrique continu. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Concernant l'exercice 1, donc هما هادو les questions. Donc حاول توقف la vidéo هنايا وجاوب على هاد les questions عاد تأكد من الأجوبة ديالك. On va commencer par la première question. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité d'un courant électrique? Donc, on a déjà vu l'unité légale de l'intensité d'un courant électrique flou court. On a l'ampère. Donc, l'unité de mesure de l'intensité d'un courant électrique est l'ampère. La deuxième question, quel est le symbole de cette unité? حنا في لا فيزيك في الغالب كناخدو لو سامبول ديال لينيتي من الاسم ديالها باللغه الفرنسيه كناخدو الحرف الاول. دونك هنا امبير كيبدا لنا بلا ليتر ا وحتى اللي غنرمزو لها ب ا. دونك لو سامبول دو سيت unité est A majuscule ماشي minuscule. Troisièmement, cite une unité dérivée couramment employée et sous-multiple de cette unité. دونك هنا قال لك عطينا واحد الجزء من اجزاء هذا الامبير واللي كنستعملوها بزاف ديريفي كورامون امبلويي. دونك حنا الوحده اللي كنستعملو بزاف من غير الامبير كنستعملو لو ميلي امبير. دونك لو ميلي امبير c'est un sous-multiple de l'ampère. Donc une unité dérivée couramment employée et sous-multiple de cette unité est le milliampère de symbole petit m هكذا كتكتب لنا ديما الا كان جزء هذا الحرف الاول كنكتبوه مينيسكول ميلي امبير. بريسيز لا ريلاسيون انتر سي زونيتي. دابا المطلوب هو نعطيو ان ريلاسيون انتر لو امبير et le milliampère. Donc la relation entre l'ampère et le milliampère est on a 1 ampère est égal 1000 milliampères كتساوي لنا 1000 milliampères. وهذه كتعرفوها بحال الا خدينا شي وحده اللي كتعرفوها بحال لتر باغ اكزومبل. دونك 1 لتر الا بغينا نحولوها للميلي لتر كنلقاو 1000 ميلي لتر. الا زولنا اللتر وعوضناه بالامبير كيبقى التحويل ديالنا صحيح باردون. دونك هاد 1000 يمكن لي نكتبها sous forme d'une puissance ونكتبها 10 à la puissance 3 milliampères. دابا l'inverse 1 milliampère الا بغيت نكتبها en fonction de l'ampère هي 0.001 ampère. ولا بغيت نكتبها sous forme d'une puissance هي 10 à la puissance moins 3 ampère. دونك عقلوا عليها باش تحول من الامبير للميلي امبير كتملتيبليي باغ 1000 والانفيرس باش تحول من الميلي امبير للامبير كديفيزي باغ 1000 كتقسم على 1000. نمشيو ليكزارسيس 2. répondre par vrai ou faux. إذا المطلوب هو تجاوب بصحيح أو خطأ. L'unité d'intensité est le watt. Donc la phrase est fausse. علاش؟ حيت حنا شفنا يلاه في l'exercice 1 que l'unité d'intensité est l'ampère ماشي le watt. Donc faux. La deuxième phrase, l'appareil de mesure des intensités est l'ampère-mètre. Oui, la phrase est correcte. Troisièmement, si on ne connaît pas du tout l'intensité à mesurer, on commence par le calibre le plus petit. إذا هنا قالك إلا ما عرفناش القيمة ديال الشدة اللي باغيين نقيسو كنبداو بالعيار الصغير. Non, la phrase est fausse. كنبداو بلو calibre le plus grand. علاش؟ باش كنحافظو على سلامة الجهاز. Donc faux. Et la quatrième phrase, un calibre n'a pas d'unité. La phrase est fausse. علاش؟ حيت لو calibre ديما كيكون عنده unité. Donc le ou bien un calibre a d'unité عنده وحدة. La deuxième question, compléter les égalités suivantes. إذا المطلوب هو نحولو هاد الحالة من الأمبير نحولو للميلي أمبير وهنا من الميلي أمبير نحولو للأمبير. يلا قلتها في ليكزارسيس 1 باش نحول من الأمبير للميلي أمبير كنملتيبليي باغ 1000 كنضرب في 1000. دونك 20 فوا 1000 وغنلقى النتيجة. دونك 20000 ميلي أمبير. 5 أمبير كتساوي لنا 5000 أمبير et 2 أمبير 3 كتساوي لنا 2300 ميلي أمبير. دونك هنا شنو درت؟ راه ضربت غير في 1000. هنا غندير العكس غنقسم على 1000. Donc 4500 milliampères divisé par 1000 عطيني 4,5 ampères.
670 ملي أمبير إلا قسمتها على 1000 غتعطيني 0,67 أمبير. و 75400 ملي أمبير إلا قسمتها على 1000 غنلقى 75,4 أمبير. Donc c'est un exercice très facile. On passe à l'exercice 3. On réalise le montage suivant. هو هذا اللي كتشوفوا معايا هنايا. La lampe L1 هي هذه brille davantage que la lampe L2. Donc هذه كتعطينا الإضاءة أكثر من هذه أكثر إضاءة من هذه. La première question, les deux ampères-mètres indiquent-ils la même valeur? Pourquoi? Donc هنا on a deux ampères-mètres. ها l'ampère-mètre الأول وها l'ampère-mètre الثاني. دونك هنا قالوا لنا واش كيعطيونا نفس القيمة. بطبيعة الحال هنا غيعطيونا نفس القيمة لا ميم فالور. علاش؟ لأن لو مونتاج ديالي هو سي ان مونتاج اون سيري. دونك هنا راه عندي لا ميم انتونسيتي دي كورون إلكتريك في لو سيركوي كامل. Donc oui, les deux ampères-mètres indiquent la même valeur car on a un montage en série. La deuxième question, l'intensité du courant qui traverse la lampe L1 est-elle supérieure, égale ou inférieure à celle du courant qui traverse L2? Donc هذا السؤال جوج راه كيجاوبنا عليه في الحقيقة السؤال واحد. إذا بما أننا هنا حصلنا على لا ميم فالور عطاوها لنا هاد لي دو زامبيرمتر، يعني ان هنا راه عندي نفس لانتونسيتي دي كورون الكتريك في لو سيركوي كامل. بالتالي لا ريبونس سي لانتونسيتي دي كورون كي ترافيرس لا لامب L1 est égale à celle des courants qui traversent L2. Troisièmement, on permute les deux lampes. غنقلبوهم، غنجيبو L2 لهنا و L1 غنردوها هنايا. Quelle est la lampe qui brille davantage? Donc ديما غتبقى لنا la lampe L1 qui brille davantage que la lampe L2 حيت هنا الترتيب ديال هاد المصابيح ولا لومبلاسمون ديالهم في لو سيركوي ما عندوش علاقة بالإضاءة ديال المصباح. دونك ديما غيبقى لنا L1 brille davantage que la lampe L2. هذا هو la réponse. Et finalement les deux ampères-mètres indiquent-ils la même valeur؟ فاش غنقلبو هادو؟ Bien sûr غنلقاو la même valeur. Oui, les deux ampères-mètres indiquent la même valeur. Donc j'espère, chers élèves, que ces exercices ou bien que cette correction est claire. Finalement, merci pour votre attention et à très bientôt. ما تنساش إلا عجبك المحتوى ديال لاشين اشترك معنا في القناة، فعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، الإعجاب بالفيديو ولما لا التعليق بطبيعة الحال.